Hi guys! Hello. Hello, good morning! Morning. We are at Koi Cafe, guys. Hey. Hi, Bee! I want to. Asa na itong duha? Kuan lang, isa lang siya. Oh, there's more. Oh, there's big ones. Very big one. Morning! Nag-una na dyan mo, no? O niya, busog na mo. Nagpaluto na mo? Ang mga mga itlog. Tara, kain na. What do you want to eat? Yawa dyan yung madungay. Okay, meron tayong dilis dito. Pita pa. Chicken hotdog, veggies, and rice. Batch 1 pa lang to. Ini kayo na yung mga mas delikados. Ay, sorry. Magtimpla lang kami sa bayan. Ay, salamat. Ay, Ay, hot chocolate. Oh! Can I try? What's your next activity, Beng? Swimming. Ah, swimming? Tapos, after swimming, anong sunod? bird watching. Ah, kuyawan dyan ni Tito Chappy. Ayan na. Pool time. Ayan na mga kids. Ready to swim? Yeah. Yes. You wash your feet first. Sige na, ano lang ang hair. Ang yan, yung arms. Hinay-hinay lang ate. Okay guys, napaaga yung haon namin sa pool. Kasi 10 o'clock there's a bird show. So, they're after the bird show. So, 10 o'clock. after all the activities, yung pupunta pa kami sa museum, magpa-feed ng goats. Then after that, we'll go back to the swimming pool. Yay. Mga ulit ng mga bata ni. Sige, sige. Bye! Smile! Nang-naungs. Duckling bird. Oh, the Gukod ba yan eh? They will run after you if you're not good to them. Do they like popcorn? No, don't feed them popcorn. Actually, vermi nino. Ingredients of vermi. May mga dry ano. Ang egg ginadry. Ano ni mo na siguro ni. I-process na nila. I-process na nila mo. Siguro. Ay, kay Abi. So, kay Abi pala. Sige. Dili man magkasya. Okay lang na ano na food na ano. Sige po.
Ayan. Isaac. Pet him. You can. Wait. Excited sila. Ang badge. Yay! Dako ba kay siyag sungay, oh. Gutom gid siya, mamugutom kayo. Ogoy kaluoy. Laming, bi? Laming? Pagutom gid ni Oh, sige na, oh. Oh, Kids! Ay, Abi. come here. Dito na. Kani, Ogoy kaluoy. oh, ikaw. Liam. Yan, kawawa, uy. Isaac. Come here, Isaac. Guliti. Oh. Grabe, gutom kayo siya, Abi. Ganun mo, Isaac. Ulit, Isaac. Abi, gutom siya. Ano, Abi na? Ano ko, luuloy. Ano niya? Ay, gutom kayo siya. Okay, dayon payag sa mga langgam. Soong. Forget the auntie. There's a bird here, ah. Bite my finger. Hi. Uy, ang mga bromeliads. Oh. Hi. Abi. Sweet kaon. Don't do it. Will bite you? Popcorn, apa to popcorn? Napa dito, oh. Ito, Gutom lagi sila, no? Tara, saka ta. Ay, oy. Isaac, yeah, stube. Dube. Tingin dito, Bea. He posted. Stube. Yan o. Igang gid siya, ma'am, oy. Ah. Ate, oh. Si Toby sa'yo, ate, nakatingin. Of the galingan from here Ay, nami, ana. to here. Kanang may mo siyang powder. No? Okay, ma. Nadala na, mami. Dito ka mong iksasabi ka. Plastic cacao dance, oh. Di ba sa nila pag ano-ano? Plastic. Actually, naitulo lang ka. More kani yata. O, kani sila. Ni sila ang pinakaanuhan na cacao mother heirloom. Na cacao. Yeah. Dili man dyan sila diri ano. Anong... Na, chocolates of the world. Kana, kaya mga packaging. Oh. Ha? Nabubot! Nandito ka pala. Akala ko ba nag-account ka ngayon? Kuya, bubut is the key. Na, close up na to ha? Patay tali ko yung bubot. Ay, oh, kani siya ka. Naka-remember ko ani sa katong cacao culture. Ano ni siya? Fermentation process ni nila. Oh, ani. Dili magdepende ang taste sa cacao. Sa kanang chocolate. Oh, giunsa nimo pag-ferment. Science of chocolate making. Winnowing. Uy! Balimbing. Hi. Hi, Itak.
Are you enjoying your swimming? Alis na kami! Tulok ka bag ka, ay mong kuha. Ang tulok ka bag chap, ha? Naman. Tulog ka ba, ma? Pasok, pasok. Asa mo ko ano? Dinala Tulog ka ba? Eh, baba siguro ng kuha. Ibang ba? Ayan, penong so. Hi, ate! Ano yan? What's your order? What's your order? Abok with fries. Malabok with fries. How about you? Busog na? Ubus! Busog na.